عن عبداللہ بن شفیق، یہ جو آپ کے سامنے تیسری حدیث مبارکہ ہے نا، تو ہم اس کا ترجمہ سب سے پہلے دیکھیں۔ اس پر بھی اعراب لگا کے آپ کو شیئر کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ اس کو دیکھیں، ترجمہ اس کا کہ عبداللہ بن شفیق سے روایت ہے ان ابن عباس کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اخرا صلاۃ المغرب، نماز مغرب تاخیر سے ادا کی، ذات لیلۃ، ایک رات نماز مغرب تاخیر سے ادا کی۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا لا، نہیں۔ ام، یا آپ نے یہ فرمایا کہ لا، ام لکا اتعلمنا بالصلاۃ، کیا تو ہمیں نماز سکھاتا ہے؟ وقت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربما جمع بینہما بالمدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کئی بار دو نمازوں کو جمع کیا ہے۔ یہ ہے حدیث مبارکہ کا ترجمہ۔ اب اسی فرسٹ جز میں بیان کیا گیا ہے کہ حدیث جو نقل کی گئی ہے حدیث مبارکہ، اس کا ترجمہ کریں۔ اور اس پر امام اعظم ابو حنیفہ یعنی احناف کا جو ہے جواب جو دیا ہے اس کا، اسی حدیث مبارکہ کا، اسے بیان کریں۔ تو ہم سب سے پہلے اسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ دو نمازوں کو جمع کرنا احناف کے نزدیک، یعنی کہ دو نمازوں کو جمع کرنا جمع صلاتین ہوتا ہے، یعنی جمع صلاتین یعنی دو نمازوں کو جمع کرنا، اسے کہتے ہیں جمع صلاتین۔ احناف نے جواب دیا ہے، کہتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں ظہر کے وقت، ظہر اور عصر دونوں کو، جبکہ 10 ذی الحج کو مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھنا متفقہ طور پر جائز ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضور نے ایسا کیا اور یہ اس طرح جائز ہے، لہذا ان دو مقامات کے علاوہ سب نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں پڑھنا ضروری ہے۔ یہ مطلب ایک سوال ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف سے جواب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جمع صلاتین حقیقتاً جائز نہیں ہے۔ حقیقت میں دو نمازوں کو ایک وقت کے اندر جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جواب ہے۔ پہلے سوال تھا کہ اس وقت میں جمع کیا گیا ہے لہذا جائز ہے، سوال یہ تھا۔ جواب یہ ہے کہ وہ حقیقت میں دیکھا جائے تو ایک دو نمازوں کو جمع کرنا ایک وقت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ ہر نماز کا وقت دوسری نماز کے وقت سے الگ ہے، لہذا ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں ادا کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ جمع سوری کی شکل میں یہ درست ہے۔ اس کی تفصیل امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے آخری وقت میں پڑھ کر پھر فوراً عصر کی نماز عصر کے اول وقت میں پڑھ لی جائے، اسی طرح مغرب کی نماز غروب شفق سے کچھ دیر پہلے اور عشاء کی نماز غروب شفق کے فوراً بعد پڑھ لی جائے، تو یہ اس طرح مطلب جائز ہے، یہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اب جمع صلاتین کے بارے میں احناف کا جو موقف ہے اس کو ہم مزید بیان کرتے ہیں کہ دو نمازیں جمع کرنا اور احناف کا موقف، اس پر ہم بات کریں کہ کہتے ہیں کہ سوائے عرفات اور مزدلفہ کے کسی صورت میں دو نمازیں ایک وقت میں پڑھنا جائز نہیں ہے، خواہ سفر ہو، حضر ہو، مرض ہو، آندھی ہو، بارش، کیچڑ، اندھیرا، خوف، کچھ بھی ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف واضح ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھ کر جمع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ نے دلیل دی ہے قرآن پاک سے، نص دلیل ہے، صریح ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، آپ نے فرمایا مسلمانوں پر نماز جو ہے وہ اوقات مقررہ میں فرض ہے۔ تو اب یہ نص ہے، یہ صریح ہے، واضح ہے، یہ آیت اس مقصد میں واضح ہے جو آپ نے بیان فرمایا کہ ہر نماز اپنے وقت میں فرض کی گئی ہے اور کوئی نماز شرعن کسی دوسری نماز کے وقت میں نہیں پڑھی جا سکتی، اور قرآن کریم کی اس نص قطعی کے مقابلے میں خبر احاد اگر غیر معول بھی ہوتی تو ان کا بھی اعتبار نہ کیا جاتا۔ اسی موقف پر احادیث بھی ہیں، انہوں نے جو احادیث دلالت کرتے ہیں، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ بیان فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ ہمیشہ نماز اپنے وقت میں پڑھتے تھے۔ اس سے واضح طور پر پتہ چلا کہ عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو نمازیں ایک وقت میں نہیں پڑھتے تھے۔
और दूसरी हदीस मुबारका सैयदना अबू कतादा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नींद में कसूर और कोताही नहीं है। कसूर ये है कि कोई शख्स दूसरी नमाज का वक्त आने तक पहली नमाज ना पढ़े। तो पता चला इस हदीस मुबारका से भी कि एक फर्ज नमाज को दूसरी फर्ज नमाज तक मौखर करना कसूर है और ये कोताही है। ठीक है। इसके अलावा भी इमाम आजम अबू हनीफा एक और दलील देते, तीसरी दलील भी देते हैं कि सैयदना अबुल आलिया रावी हैं, बयान करते हैं कि सैयदना उमर फारूक ने सैयदना अबू मूसा अशअरी की तरफ ये मरासला भेजा कि बगैर उज़्र शरी यानी कि नींद और नसियान वगैरह जो है, मसलन इससे मुराद ये है कि उज़्र शरी दो नमाजों को जमा करना गुनाह कबीरा है। ये सैयदना उमर फारूक ने भेजा सैयदना अबू मूसा अशअरी की तरफ, ये लिख के भेजा कि दो नमाजों को जमा करना गुनाह कबीरा है। इसके अलावा एक और दलील आपने बयान की है इमाम आज़म अबू हनीफा ने कि सैयदना अबू मूसा अशरी बयान करते हैं कि बगैर उज़र के दो नमाजें एक वक्त में जमा करना कबीरा गुनाह है। अब ये तमाम जो अहादीस है हमारे पास, इनसे मालूम हो गया कि जमा हकीकी यानी एक फर्ज के बाद दूसरा फर्ज पढ़ना जो है वो गुनाह कबीरा है। अब इस पर जो है ये कि एक और पांचवी दलील भी इसमें मौजूद है मेरे सामने कि हजरत आयशा सिद्दीका बयान फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में जोहर को मुअख्खर करते और असर को मुकद्दम करते, यानी कि मुअख्खर ताखीर से पढ़ते और असर जो है वो जल्दी पढ़ते, और मगरब को ताखीर से पढ़ते, ईशा को जल्दी पढ़ते। ये भी हजरत आयशा सिद्दीका से मरवी। अब इन्हीं पांच दलाइल को इमाम आजम अबू हनीफा ने बयान फरमाया है। ये अपने मौकफ की तायीद में जिन हदीस को से आपने इस्तेदलाल किया है उनको बयान कर दिया है इमाम आजम अबू हनीफा ने। अब इस पर नजर तहावी भी हमारे पास सवाल था कि भाई नजर तहावी को भी बयान करना है कि इमाम तहावी इस पर मतलब क्या कहते हैं कि क्या दो नमाजों को एक वक्त में जमा करना जायज है या नहीं। तो इमाम तहावी बयान फरमाते हैं क्यास भी मौकफ अहनाफ की तायीद करता है, यानी इन्होंने क्यास किया तो वो फरमाते हैं कि भाई क्यास भी जो है अहनाफ की तायीद करता है, अहनाफ का जो मौकफ है उसी की तायीद करता है, क्योंकि सुबह की नमाज के बारे में इत्तिफाक है कि इसे वक्त से मुकद्दम व मौखर करना जायज नहीं। तो मालूम हुआ कि दूसरी नमाजों का भी यही हुक्म है। रहा अरफात और मुजदफा में हज के मौके पर जोहर और असर मगरिब और इशा को मिलाकर पढ़ना, तो ये उस दिन उस मुकाम के साथ खास है, ये नहीं कहा जा सकता, उसको दलील नहीं बनाया जा सकता कि अराफात और मुजदलफा में भी ऐसे हुआ, अब हम भी कर सकते हैं। जो लोग कायल हैं इस चीज के वो इसी को दलील बनाते हैं, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि हम इसको दलील नहीं बना सकते, और इमाम तहावी भी यही फरमाते हैं कि वो ये जो वहां पर अराफात और मुजदलफा में पढ़ना है ये उनके साथ खास है, उसको हम कियास करके अपनी नमाजों के साथ ऐसे नहीं मिला सकते। यही वजह है कि अगर इमाम अराफात में जोहर और असर को अपने अपने वक्त पर पढ़े और इसी तरह मुजल्फा में मगरिब और इशा को अपने अपने वक्त पर पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। यानी हमने क्या पढ़ा कि ये उस वक्त तक के लिए खास है। अगर उस जगह पर जो है इमाम ऐसा करे कि भाई इनको अपने अपने वक्त में पढ़े, यानी जोहर को जोहर के वक्त में, असर को असर के वक्त में पढ़े, और मगरिब को मगरिब के वक्त में, और इशा को इशा के वक्त में पढ़ेगा, अपने अपने वक्त जो कि हम मुकर्रर हैं जिस तरह हम पढ़ते हैं। अगर ऐसे पढ़ेगा मैदान अराफात और मुजदलफा में तो वो इमाम गुनाहगार होगा, और इसी तरह हम अगर ऐसा करते हैं यहाँ पर तो भी हम गुनाहगार होंगे। हालांकि बाकी दिनों में या मुकामात में ऐसा नहीं है, यानी कि अगर वहां पर नहीं पढ़ा जाता इमाम जो है मुजदलफा का और जो अराफात में जो मसाजिद है उनके जो इमाम हैं, बाकी दिनों में अगर ऐसा करते हैं कि दो को मिलाकर दो दो मिलाकर पढ़ते हैं तो भी वो गुनाहगार होंगे। और उस मुकाम उस दिन के साथ ये खास है, उस मुकाम के साथ है, सिर्फ मुकाम तक नहीं कहा जाएगा बल्कि 9 और 10 जिलहज के साथ ये वक्त, ये नमाजें खास हैं। इसके अलावा जो है किसी वक्त में भी इसको ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता। जी उम्मीद है कि इस अच्छे तरीके से जमा सलातईन के बारे में अहनाफ का मौक़िफ़ सबको समझ आ गया है। अब इसमें सवाल नंबर 4 की तरफ हम जाते हैं। 2019 का पेपर, 2019 का पेपर, इसका सवाल नंबर 4 हम देख रहे हैं। हम अन नुईम बिन अल मुजमर क़ाल
वरा अबी हुरैरा। अच्छा, नुआइम बिन मुजमर बयान करते हैं कि मैंने सल्लैतु वरा अबी हुरैरा, कि मैंने हजरत अबू हुरैरा के पीछे नमाज पढ़ी। फ़क़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। फलम्मा बलगा गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, जब आप पहुंचे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, क़ाला, आपने कहा आमीन, आमीन कहा। फ़क़ाल अन्नासु, तो लोगों ने कहा आमीन। बिकौल यकूलु इज़ा सलामा, यानी कि जब ये कहने के बाद जब आपने सलाम फेरा तो आपने फरमाया कि अमा, खबरदार, वल्लज़ी, उस जात की कसम, नफ्सी बियदिही, जिसके कब्ज़ कुदरत में, जो मेरी नमाज है, जो तुमने देखी नमाज, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से मुशाबिहत रखती है। यानी आपने कसम उठाकर हजरत अबू हुरैरा ने ये बयान फरमाया। रावी है नुआइम बिन मुजमर। जी, तो इस पर हमारे पास सवाल है कि कईफ़ यक़रउ तस्मिया फ़ी स्सलातिल जहरिया, जहरिया अम सरिया, यानी कि जहरी में या सिररी जो नमाज होती है, बुलंद आवाज से जो नमाजें पढ़ी जाती हैं, या आहिस्ता आवाज से जिसमें इमाम किरात करता है, तो उसमें कैसे तस्मिया पढ़ी जाएगी, किस में पढ़ी जाएगी? बजिन मौकिफ़ों का माद दलाइल, यानी अपने मौक़िफ़ को दलाइल के साथ बयान करें। क्या जहरी नमाजों में बिस्मिल्लाह जहरी में पढ़ी जाएगी, यानी कि बुलंद आवाज से पढ़ी जाएगी, या फिर आहिस्ता आवाज में पढ़ी जाएगी? इस पर अपना मौक़िफ़ दलाइल करें, बयान करें। तो अहनाफ के नजदीक बिस्मिल्लाह जो है वो सूरत फातिहा का जुज नहीं है, कुरान का हिस्सा जरूर है। और तमाम नमाजों में इससे पस्त ही पढ़ा जाएगा, आहिस्ता आवाज से पढ़ा जाएगा। अब ये जो हदीस मुबारक का बयान हुई है, इसका जवाब ये दिया जाता है कि ये रवायत ज़ईफ है। इसके मुकाबिल हज़रत उम्मे सलमा की रवायत है जो कवी है, इसमें इसमें बिस्मिल्लाह पस्त आवाज से पढ़ने का जिक्र है, लिहाजा कवी हदीस को तरजीह हासिल होगी। यानी कि जो ज़ईफ हदीस है उसमें जो है वो उसे दलील नहीं बनाया जाएगा। जो कभी हमारे उसके मुकाबले में हमारे पास कभी दलील मौजूद है हज़रत उम्मे सलमा की, तो उसी को हम तरजीह देंगे। ये जो अभी हमने पढ़ी है उसमें ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। अबू नुअय्म बिन मुजमर ने जो बयान किया है उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, यानी कि सब ने सुनी, बुलंद आवाज से पढ़ी। और इसके बाद ये जो है ना, काला आमीन फ़काल अन्नासु आमीन, यानी कि आपने आमीन कहा तो फिर लोगों ने भी आमीन कहा। इससे मुराद ये है कि लोगों ने भी ऊंची आवाज से आमीन कहा। तो इसमें भी इख्तिलाफ है, आप लोग जानते हैं कि अहनाफ के नजदीक जो है वो आमीन बुलंद आवाज से नहीं कहा जाता। तो हमारी मसाजिद में भी ऐसे ही हमने सुना है कि कभी भी जो है बुलंद आवाज से आमीन कहते हुए नहीं सुना। यानी कि इससे से पता चलता है कि ये जो हदीस है ये ज़ईफ हदीस है। और इसके दलील, इसके मुकाबिल जो है उम्मे सलमा वाली हदीस मुबारका है, जिसमें पस्त आवाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा, और वो कवी हदीस है। तो अब इसके मुकाबले में चूंकि कवी हदीस आ गई है तो इसी को तरजीह हासिल होगी। दूसरा है कि कम मजहबन फिल मसलतिल मज़कूर उज़कुर मौक़िफ़ कुल्ल वाहिद मिनहुम, यानी कि कितने मज़ाहिब हैं इस मसले के बारे में, यानी ये जो मज़कूरा इस मसला बयान हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, कितने मज़ाहिब इस पर मौजूद हैं और इनका मौक़िफ़ सबका बयान करें। तो इसमें तीन मज़ाहिब हैं, नमाज में बिस्मिल्लाह जहरन या सिरन पढ़ना, इसके बारे में तीन मज़ाहिब हैं। हज़रत इमाम शाफी का मौक़िफ़ है कि बिस्मिल्लाह सूरत फातिहा का जुज़ है और वो तमाम नमाजों में जहरन पढ़ी जाएगी, ये इमाम शाफी का मौक़िफ़ है। उन्होंने अबू हुरैरा वाली रवायत से इस्तेदलाल किया है जिसमें बिस्मिल्लाह जहरन पढ़ने की सराहत है, यानी सरी सराहत के साथ ये चीज़ बयान हुई है। हज़रत इमाम मालिक का मौक़िफ़ है कि बिस्मिल्लाह नमाज में ना जहरन पढ़ी जाएगी और ना ही सिर्रन, क्योंकि ये फातिहा का जुज नहीं है। इमाम शाफी ने क्या फरमाया कि ये सूरत फातिहा का जुज है, इमाम मालिक फरमाते हैं क्योंकि ये सूरत फातिहा का जुज नहीं है, इसका ना ही जहरन पढ़ी जाएगी ना ही सिरन।
تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تہادى في الثانیہ استفتح الحمد للہ رب العالمین ولم يسکت۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد امام اسحاق کا موقف ہے۔ جی میں نے عرض کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ تعالی، آپ کا موقف ہے کہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جز نہیں ہے بلکہ قرآن کا جز ہے، تو تمام نمازوں میں یہ پس پڑھی جائے گی۔ اور انہوں نے حضرت ابو وائل والی حدیث کو جو ہے وہ دلیل بنایا۔ انہوں نے کہا کہ قالا کانا عمر وعلی لا یجہروا انا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ وبالتامین۔ اب یہ جو انہوں نے روایت لی ہے، اس میں صراحت ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی بسم اللہ تعوذ رامین جہرن نہیں پڑھتے تھے، تینوں کا ذکر ہے، بسم اللہ ولا بالتعوذ وبالتامین، یعنی آمین، تعوذ اور بسم اللہ جو ہے وہ نہیں پڑھتے تھے بلند آواز سے۔ جی اس میں سوال نمبر 3 میں بھی ہمارے تینوں مذکورہ جو جو اس میں اختلاف تھا، یہ سوال تھا مذکورہ، اس میں اس کے بارے میں مذاہب پوچھے گئے کہ کتنے مذاہب ہیں، ہم نے بیان کر دیے۔ اس میں 3 مذاہب ہیں، امام مالک کا الگ ہے، امام شافعی کا الگ، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا الگ ہے، اس کو ہم نے دلائل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ یہ تھا ہمارے پاس شرح معنی الاثار کا پیپر 2019 کا، جس کو بیان کر دیے گئے۔ یہ 4 سوالات ہیں، چاروں کو بیان کر دیا ہے۔ اب آپ لوگ 2018 کا پیپر اوپن کر لیں، اس کو بھی ابھی کوشش کرتے ہیں جلدی سے اسے بھی کر لیتے ہیں۔ شرح معنی الاثار کا 2018 کا پیپر اوپن کریں، ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 1، قال ابو جعفر، امام جعفر، یہ امام جعفر تحاوی ہیں، امام جو تحاوی شریف ہے اس کے مصنف ہیں ابو جعفر۔ انہوں نے فرمایا کریہ قوم ان یقال فی اذان الصبح الصلاۃ خیر من النوم، صبح اذان صبح الصلاۃ خیر من النوم، یعنی بیان کرتے ہیں کہ ناپسند کیا ایک جماعت نے ان یقال فی اذان صبح، صبح کی اذان میں یہ کہنے کو الصلاۃ خیر من النوم، یعنی ایک جماعت، امام ابو جعفر طحاوی یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک جماعت ناپسند کرتی ہے کہ صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے۔ واحتجوا فی ذلک بحدیث عبداللہ بن زید، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید کی روایت سے استدلال کیا ہے کہ الذی امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتعلیمہ ایاہ بلالا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، امرہ انہیں حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتعلیم ہی کے سکھائیں، ایاہ بلالن یعنی کہ بلال کو سکھائیں اذان، فامرا بلالن بتعظیم بھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا پہلے عبداللہ بن زید کو کہ وہ ان کو کلمات اذان سکھائیں بلال کو۔ جب انہوں نے سکھا لیے تو پھر فامر بلالن، حضور نے حکم دیا بلال کو بتعظیم بھی، یعنی کہ اذان کہیں۔ امام طحاوی یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے پھر حکم فرمایا کہ آپ اذان کہیں۔ اب یہ تھا حدیث مبارکہ کا ترجمہ۔ تو عبارت المذکورہ الی الاردی، اچھا اس میں کہا گیا ہے پہلے جز میں ہی کہ بھئی اس مذکورہ حدیث مبارک، مذکورہ جو عبارت ہے اس کا ترجمہ کریں، ہم نے ترجمہ کر دیا۔ دوسرا حصہ ہے اس جز کا کہ وبین المراد بقولہ کرہ قوم، یعنی جو کرہ قوم کا لفظ اس میں آیا ہے، اس سے مراد کون سے لوگ ہیں کہ جو ناپسند کرتے ہیں اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کو۔ تو اس میں جو کرہ قوم سے مراد جو ہے، قوم سے مراد کون سے لوگ ہیں، ان میں امام شافعی ہیں، حضرت عطا بن رباح ہیں، حضرت طاؤس ہیں، حضرت اور اسود بن یزید وغیرہ، یہ لوگ ہیں جو کرہ قوم میں آتے ہیں، جو کہ ناپسند کرتے ہیں اذان میں، فجر کے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کو۔
इसके बाद जुज़ बे हमारे पास है कि उक्तुब मज़हब अल-जमहूरी फ़ी हाज़िहिल मसअला मअ दलाइलुहुम मिन अल-अहादीस अल-मुबारका व अमिला असहाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है कि इस मसला में जमहूर आइमा का मजहब बयान करें, क्या है इनका मजहब, हदीस मुबारका और अमले सहाबा के दलाइल बयान करें कि फजर की अजान में जो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना है, इस पर मज़ाहिब आइमा बयान करें। तो अब हम आइमा का इख्तलाफ देखते हैं। अता बिन रबाह, ताउस, असवद बिन यजीद और एक रवायत के मुताबिक हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैहि, आप फजर की अजान में इस जुमला को नापसंद करते हैं। इन लोगों ने हजरत अबू महजूरा की जो रवायत है उससे इस्तेदलाल किया है जिसमें ये जुमला मौजूद नहीं है। हजरत अबू महजूरा ने अजान फजर कही, उसमें ये जुमला मौजूद नहीं था। तो इन लोगों ने इसी हदीस को दलील की पकड़ा और उन्होंने कहा कि भाई फजर की अजान में जो है वो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम ना कहा जाए। हालांकि यह अजान उन्हें हजरत जिब्रील अमीन ने सिखाई थी और अबू महजूरा को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी। इन दोनों अजानों में ये जुमला अस्सलातु खैरुम मिनन नौम मौजूद नहीं है, लिहाजा फजर की अजान में इस जुमला का इजाफा करना मकरूह है। ये कह रहे हैं अता बिन रबाह, ताऊस, असवद बिन यजीद और इमाम शाफी। ये सब कहते हैं कि एक तो उन्हें अबू मजूरा को हुजूर ने सिखाई और जिब्रील ने सिखाई, जब उन्होंने नहीं कहा तो फजर की अजान में ये जुमला नहीं होना चाहिए, ये मकरूह है। और अब आइमा अरबा जो है उनका देख लेते हैं और जमहूर उलमाए उम्मत का इत्तफाक किस बात पर है, हम ये देखते हैं। जो जमहूर उलमाए उम्मत है, आइमा अरबा हैं, वो कहते हैं कि फजर की अजान में सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज कहना जायज है। और मतलब वो इनका इख्तलाफ करते हैं बाकी लोगों से। उन्होंने हदीस मुबारका को कौन सी हदीस मुबारका को दलील बनाया, वो अबू महजूरा की हदीस मुबारका है कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लमहु फिल अज़ानिल अव्वली मिन सुबह। अबू महजूरा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अजान सुबह सिखाई और उसमें अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज थे। और दूसरी जो है इब्ने उमर की रवायत है कि काना फिल अजानिल अव्वल बादल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी कि अजान अव्वल आपको जो अजान अव्वल थी उसमें फलाह के बाद यानी हय्या अलल फलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज थे। ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं। तो अब इन रवायात में फजर की अजान में ये जुमला मौजूद है जो हजरत अब्दुल्ला की है, हजरत अबू महजूरा की है, जिनको दलील बनाया है आइमा अरबा ने, जमहूर उलमाए उम्मत ने। इनमें ये जुमला मौजूद है और इसकी तालीम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दी थी। हुजूर ने खुद फरमाया अबू महजूरा से कि फजर की अजान में ये कहो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इस पर भी हम काफी सारी बहस पहले कर चुके हैं मुवत्ता इमाम मालिक के बयान में। आइमा अरबा की तरफ से अदम कायलीन के दलाइल का जवाब किस तरह दिया जाता है कि भाई इन रवायात में मुतलिक अजान का जिक्र है, जबकि हमारे नजदीक दीगर नमाजों की अजान में नहीं, बल्कि फजर की अजान में ये जुमला पढ़ा जाएगा। लिहाजा मुतलक अजान वाली रवायात से इस्तदलाल करना दुरुस्त नहीं है। तो कहते हैं कि ये जिनमें ये जिक्र है ना कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफा नहीं किया गया, वो दूसरी अजानों का दूसरी अजानें इससे मुराद थी। आइमा अरबा की तरफ से जो इस चीज के कायल नहीं है, वो इसका इनके दलाइल का जवाब इस तरह देते हैं, इसलिए जिक्र नहीं है क्योंकि वो दूसरे फजर की अजान नहीं थी बल्कि वो दूसरी अजानें सिखाई, तो उनमें ये अल्फाज नहीं कहे, इसलिए अबू मजूरा ने भी नहीं कहे। तो साबित ये हुआ कि फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अहादीस मुबारका से और सरीह अहादीस से साबित है, इसलिए ये अल्फाज कहना आइमा अहनाफ जो हैं और आइमा अरबा जो हैं और जमहूर उलमा इसी पर मुत्तफिक हैं कि फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज कहे जाएं। जी उम्मीद है कि सवाल नंबर एक भी आप तक बहुत क्लियर तरीके से पहुंच चुका है। नेक्स्ट सवाल नंबर दो है कि अन इब्ने मसूद अन्नहु काना हीना गरबत शम्स वल्लजी ला इलाहा इल्ला हुवा इन हाज़िहि सअत लिमीकात हाज़िहि सलात। इब्ने मसूद से रवायत है अन्नहु काना काला हीना गरबत शम्स, के बयान करते हैं जब शम्स गुरूब हुआ, सूरज गुरूब हुआ, वल्लजी ला इलाहा इल्ला हुआ, उस वक़्त उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए यानी कि अल्लाह ताला के माबूद होने की कसम खाते हुए कहा कि इन हाजिहि साता लिमीकात, यानी हाजिहि सलात, ये इस नमाज का वक्त यही है।
یعنی انہوں نے اللہ کی قسم کھاتے ہوئے، لا الہ الا اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ اس نماز کا وقت یہ ہے، عبداللہ بن مسعود نے۔ ثم قرأ عبداللہ، پھر پڑھی عبداللہ نے تصدیق ذالک من کتاب تصدیق کے طور پر اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے، کلام سے یہ الفاظ پڑھے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ اس حدیث مرکب کو بھی ہم موطا امام مالک میں پڑھ چکے ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ۔ قال ودلوکها حین تغیب وغسق اللیل حین یظلم فی الصلاۃ بینہما، یعنی کہ آپ نے یہ حدیث آیت مبارکہ جب پڑھی کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یعنی کہ آفتاب غروب ہونے سے لے کر رات کا اندھیرا چھان جانے تک، یعنی ان دونوں حدوں کے درمیان نماز مغرب کا وقت ہے، یہ عبداللہ بن مسعود نے قسم اٹھا کر لا الہ الا اللہ کی یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ یہ تھا اس حدیث مبارکہ کا اردو ترجمہ۔ ہمارے پاس اس کا جز بے ہے کہ فصل الاختلاف بین الفقہاء فی خروج وقت المغرب مع دلائلہم، دلائلہم، ان کے دلائل کے ساتھ، فقہا کے اختلاف جو ہے دلائل کے ساتھ بیان کریں کہ مغرب کا وقت ختم ہونے کے بارے میں، یعنی کب خروج ہے، کب وقت ختم ہوتا ہے، تو اس پر مذاہب ائمہ کو بیان کرتے ہیں۔ نماز مغرب کا وقت کب ختم ہوتا ہے، اس پر تو تمام کا اتفاق یہ ہے کہ شفق کے غائب ہونے پر مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم شفق کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ شفق کسے کہتے ہیں۔ اس میں پھر ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ شفق کی تعریف میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف، امام محمد کا قول کیا ہے کہ شفق کے غروب ہونے پر نماز مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور شفق سے سرخی مراد ہے۔ یہ امام محمد اور امام ابو یوسف وغیرہ کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، یعنی سرخی کے زوال ہونے پر خروج وقت مغرب ہے، یعنی کہ مغرب کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت شفق کے غائب ہونے پر نکل جاتا ہے، لیکن شفق سے مراد وہ سفیدی ہے جو سرخی کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ اور اسی پر امام طحاوی کے ہاں بھی امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہی مختار ہے، یعنی انہوں نے بھی انہی کے قول کو اختیار کیا ہے امام طحاوی نے۔ انہوں نے اس پر عقلی دلیل بھی پیش کی ہے کہ سرخی جو سفیدی سے پہلے ہوتی ہے وہ تو بالاتفاق مغرب کا وقت ہے، اختلاف تو اس سفیدی میں ہے جو سرخی کے بعد ہوتی ہے۔ اب یہ بیان کرتے ہیں امام طحاوی کے بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس کا حکم سرخی والا ہے، یعنی شفق کا حکم جو ہے وہ سرخی والا ہے، یعنی سفیدی کے دوران بھی نماز کا وقت موجود ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ سفیدی کا حکم سرخی کے خلاف ہے، یعنی سفیدی کے وقت مغرب کا وقت باقی نہیں رہتا۔ اب ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز کے وقت کو دیکھتے ہیں کہ اس میں پہلے سرخی ہوتی ہے، پھر سفیدی ہوتی ہے، اور دونوں ہی نماز کے وقت ہے، یعنی فجر کے وقت میں بھی ایسا ہوتا ہے اور ظہر کی نماز کے وقت، مغرب کی نماز کے وقت میں بھی۔ جب سرخی اور سفیدی دونوں نکل جائیں تو نماز کا وقت بھی نکل جاتا ہے۔ یہ ایک غور و فکر کریں تو اس بات پر کی تہ تک ہم یہاں تک پہنچتے ہیں کہ سرخی اور سفیدی جب دونوں ختم ہو جائیں تو نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ سرخی اور سفیدی دونوں کے وقت مغرب کا وقت ہے، اور جب دونوں نکل جائیں تو پھر مغرب کا وقت بھی نکل جائے گا۔ یہ تھا ہمارا دوسرا سوال، جس پر ہم نے مذاہب اربع جو ہیں، مذاہب ائمہ جو ہیں وہ ہم نے بیان کیے ہیں دلائل کے ساتھ۔ تو مغرب کا وقت ختم ہونے کے بارے میں ظاہر ہے زیادہ سارا اس مسئلہ ہی شفق کا ہے۔ جب شفق سمجھ آ گیا، شفق کا اختلاف سمجھ آ گیا تو یہ سارا سوال ہی کلیئر ہو گیا۔ اب سوال نمبر 3 ہے 2018 پیپر کا۔ عن ابن عباس انه قيل له ان ناسا يقرؤون في الظهر والعصر فقال لو كان لي عليهم سبيل، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس روایت ہے کہ انہیں کہا گیا ان ناسن کے لوگ یقرؤون پڑھتے ہیں فی الظہر والعصر، ظہر اور عصر میں لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ فقال لو كان لي عليهم سبيل، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہو اس پر کوئی رستہ یا طاقت حاصل ہو تو
लकुलत अलसिनतहुम, तो मैं उनकी जुबानें काट दूं। कि फजर, जोहर और असर की नमाज में लोग किरात करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे इन पर ताकत हासिल हो जाए, इन लोगों पर, तो लकुलत अलसिनतहुम, मैं उनकी जुबानें काट दूं। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करा किरात की, तो फकानत किरातहु लना, तो आपकी किरात, लना किरातन, हमारी किरात, व सकूतहु लना, आपका जो सकूत है, लना सकूतन, हमारा सकूत है। यानी आप किरा ने किरात की तो आपकी किरात हमारी किरात, आपका सकूत हमारा सकूत है। अब ये है हदीस मुबारका और इसका तर्जुमा। इसके एराब लगा के आपको सेंड कर दिए जाएंगे। अब इसमें है दूसरा, इसका है कि हल यजिबुल किरात फी ज़ुहरी वल असर उम्मला, यानी कि क्या किरात जोहर और असर में वाजिब है या नहीं है। इस पर आइमा अरबा का मज़ाहिब क्या है, यानी उनका मौक़िफ़ क्या है, उसको बयान कीजिए। तो अब हम देखते हैं कि तमाम फुकहा का इस पर इत्तिफाक है, नमाज जोहर और नमाज असर में जहरी किरात नहीं है। यानी इन नमाजों में इमाम जो है किरात ऊंची आवाज से नहीं करते, बल्कि आहिस्ता अपने मुंह में ही किरात कर लेते हैं। अब ये जो हदीस मुबारका थी ना कि भाई लोगों को सुना जोहर और असर में तिलावत करते हुए, किरात करते हुए, यानी कि लोग ऊंची आवाज से किरात करते थे। यानी कि जब इन जहरी नमाजों में किरात इमाम नहीं करता, तो लोग ऊंची आवाज से, मतलब ना, इतनी सी आवाज के दूसरों तक आवाज जाती। तो आपने क्या फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने, कि अगर मुझे ताकत हासिल हो जाए इन लोगों पर, तो मैं जुबानें काट दूं, क्योंकि मैंने हुजूर को ऐसे करते देखा ही नहीं है। हुजूर नमाज पढ़ते, हुजूर जो किरात फरमाते, हम पीछे खामोश होते। हुजूर जोहर की किरात करते तो हम खामोश, हुजूर असर की किरात करते तो हम खामोश होते। यानी कि हम नहीं पढ़ते थे, बल्कि हम इमाम की किरात, यानी कि जो इमाम ने किरात कर दी उसी पर इक्तिफा। अब पहला कौल जो है, इसमें दो अकवाल हैं सिर्री कौल किरात के बारे में, कि यानी कि आहिस्ता से जो किरात करता है इमाम, उसके बारे में दो अकवाल हैं। कि एक रवायत के मुताबिक हजरत इमाम मालिक और हजरत हसन बिन साले जो हैं, ये फरमाते हैं कि नमाज ज़ोहर और नमाज असर में किरात नहीं है। और वो लोग जो है फज़ाहब कौमुन इल्ला हाज़िहिल असार का मिस्ताक हैं। यही लोग इसी चीज़ का मिस्ताक हैं कि जो नमाज असर और नमाज ज़ोहर में किरात नहीं है। उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रवायत से इस्तदलाल किया है। वो रवायत कौन सी है, वो इस तरह है कि हज़रत इब्ने अब्बास से ज़ुहरैन में किरात करने के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने जवाब में ये इरशाद फरमाया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों नमाजों में किरात नहीं फरमाते थे, ना ही सिर्री और ना ही जहरी जहरी, यानी दोनों इस तरह ही किरात नहीं फरमाते। तो इससे साबित हुआ कि इन नमाजों में बिल्कुल किरात नहीं है। ये है इमाम मालिक और इमाम हसन बिन साले का कौल। अब दूसरा कौल है इमाम आजम अबू हनीफा का, इमाम शाफी का और इमाम अहमद बिन हम्बल का। इनका मौकफ यह है कि इन नमाजों में किरात की जाएगी, मगर सिर्री किरात होगी। यानी ऊपर वालों ने, इमाम आजम मालिक लोगों ने, इमाम हसन ने वैसे ही इनकार कर दिया, उन्होंने कहा किरात करनी ही नहीं है, इमाम ने भी नहीं करनी और मुक्तदियों ने भी नहीं करनी। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा ने लोगों ने और इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इन लोगों ने ये फरमाया कि किरात की जाएगी, लेकिन ऊंची आवाज से नहीं की जाएगी, बल्कि आहिस्ता इमाम किरात करेगा, पढ़ेगा, सूरत फातिहा वगैरह 7 सूरत मिलाएगा, लेकिन आहिस्ता आवाज से। और उन्होंने हजरत जाबिर बिन सामुरा की रवायत को दलील पकड़ा है, कि वो कहते हैं कि आपको हदीस मुबारक में शेयर कर दूंगी। उसमें उस हदीस मुबारक से किरात करना साबित होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरात का तयन भी किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरात भी की इन दोनों नमाजों में। वो सूरतें हुजूर ने किरात की जो बतौर किरात हुजूर जिन सूरतों को पढ़ते थे। तो अब जमहूर आइमा की तरफ से हजरत इमाम मालिक की दलील का जवाब इस तरह दिया जाता है कि इब्ने अब्बास ने एक रवायत में खुद अपनी रवायत के बारे में फरमाया कि ला अदरी, यानी मैं नहीं जानता। जब किसी रवायत के बारे में रावी तरद्दुद का शिकार हो जाए, तो वो रवायत नाकाबिले अमल हो जाती है, वो नाकाबिले इस्तदलाल हो जाती है, नाकाबिले अमल। ना ही उसको हम उस पर अमल कर सकते हैं, ना ही उस रवायत को हम दलील बना सकते हैं। लिहाजा इस रवायत से इस्तदलाल करना दुरुस्त नहीं है, जो हदीस पहले बयान हो चुकी है।